Assalamu алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 5 апрель 2025 жыл. Сиздерге ушундай саан уйларды көргөзүп берейин. Видеого сиздер лайктан тырс-тырс басып көрүңүздөр, бизди колдоп мотивация тугандар. Көп лайк бассаңыздар, видеонун таралышына жардам бересиздер. Башка бир тугандар да көрүп, номерлерин алып беребиз биз. Алып колдонсо болот. Катталбай көрүп аткандар да көп. Катталып көрсөңүздөр, курс валюталар менен да кабардар болуп турасыздар. Мал базар менен дагы кабардар болуп көрүп турасыздар. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жаза кетиңиздер. Ушул кынаажын канча экен баасы? 130, 125 бересиз. Музосу жок, э? Музосу жок. Биринчи туут, э? Биринчи туут. Канча литр сүтү бар эми? 12, 49 түшүлүк. 49 түшүлүк экен мына. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Жок, э? Рахмат. Муну көрөлүчү. Муну канча экен музолуй? Туган? Баас 155. Музос эркек экен, э? Я. Эркек. 155 дейт. Биринчи туут. Мына желиндери. Жетелесең беракай. Канча литр сүтү бар? 15 литр. Кызыккандарга телефон айтасыңарбы? Айтабыз. Айт. 057 03 89 80. Дагы барбы? Башка жокпу? Булар да силердики, э? Биринчи, экинчи, үчүнчү туут. Муну тар. Üçüncü bul eki. Бул үчүнчү туут. Музосу Erkek nankı urgaçı. канча ушунун баасы? Bul 145 lira. 145 сурап атасың, э? Эркек музосу менен 145 жаңыр экен, номерге чалсаңыздар болот. Мунун ургачы таргыл экен, э? Мунун баасычы? 140. 140. Сүттөрү канча булардын литр? Канча берет? 12ден 12 litr. 12 литр экен, мына. Таргыл. Alanı 15. Ай, кайсы? Муну. Муну аланыкы 15 литр берет, э? Биринчи туут, а бул? Мына. Жанакы номерлерге чалсаңыздар болот. Номер WhatsApp номер. Каерде болосун? Кара Полтавка. Полтавка, Кара Балта. Новый кимдики? Жакшы экен. Эси жокпу? Алындыбы? Эси жок окшойт, туганда, кана. 200 миң деп аткан экен, музосу менен экен. Достор, кана көрөбүз. Ассаламу алейкум. Канча уюңуз? Музосу менен? 130 эркекпи музосу? Эркек. Канча литр сүткө? 10. 10? Мына 10 литр сүт берет экен, э? Канчанчы музосу? 3-чү музосу экен, тугандар. Телефон айтасызбы? Малдар көзөй, 10 мал бар. 10 барбы? Машалла, 10 баштайт. Кана кайсыдан баштайлы анда? Мына. Бул жаш экен го. Биринчи туутпу? Биринчи туут экен мына, тугандар. Музосу менен, э? Эркек. Эркек музосу канча мунун баасы? 115. А? 115 дейт. 115. Андан кийинкилер кайсылар? Мындан тарттык. Наркыларбы? Портердеги. Мына тугандар, сиздер үчүн көргөзүп берели. Ошол уйлар экен. Мына, көрүңүздөр. 10 литр сүт берет. Канчанчысын тууду эле? Үчүнчү. Андан кийин мынага. Мунун баасы канча? 115'e verin. 115ке берем дейт. Мунагычы чоң үй. Bu boğaz. Бооз канча ай? 160'a verin. 160ка берем дейт. 20 күндө туй деген тугандар мына. Андан кийин Bu 160, balası erkek. Allah. бул 110га берем дедиңизби? Канчага берем дедиңиз? 160. Кечиресиздер. 160. 110 деп тыйын айттыңыз, а? 160 экен. Алачы ала. 160, balası erkek. Баласы эркек мына. 160 дейт. Мына уйду. Көрдүңүздөрбү? Канча литр сүтү бар? 16 литр сүткө гарантия экен мына. Сүтү алып атат. Телефон айтыңыз. Кана. Бул дагы барбы? Мына. Мына. Бекер реклама сиз үчүн бүгүн. Канча литр сүткө? Bu da 12 litre. 12 литр. 4 эмчектен иштейби? İşte. Үрктөрү. Желин. Мына. Дагы кайсы? Оо. Кызыл нокто. Мына кызыл нокто дейт. Чоң экен. Канча литр? 16 литр сүтү бар экен ушунун. Көрүп атышат элде дагы. Номериңизди айтыңыз эми, байке. 8, 708 менен 68, 68 37, 10. 37 10. Кайсы районда болосуз? Sokulup. Сокулуктун өзүндөбү? Бол, Сокулуктун өзүндө. Муну бул таза швиц. Биринчи туутпу? Боозбу? 7,5 ай болду. Мына 7,5 ай бооз дейт. Көрүңүздөр тугандар, мына. Арт жагынан да көрсөтүп берели. Желин салып баштадыбы? Мына. Канча сурап атасың? 135 lira oldu. 135 миң сом сурап атат мына. Швиц, э? Швиц. Номериң айт эми. 501 501 менен.
48 48 09 09 59. 59 nomerlerine baylansanızlar mana uşul mana jelin salып atat deyт. Qanchaga qarmatasiň? 130 bin taza. Taza. Bol çala bersеңiздер bol. 130 ming deyт. Qandaysiz bayke? Qancha ekan? 115 düştü. 115 düşüp berет eкен bayke. 5'ke vermeydi. Aha, 105 ke berbe жатыр bayke. Hazır 105 ke berbe жатыр. Боз eкен. Qaysi? Oo. Sizdiki bul. Mana oy. Görüңүздөр. Bul boz mu, kısır mı? Qanday? Bir ayın içinde toy. Bir ayın içinde tuyt mana. Gelinler taza mı? 135 lira otam. Gelinler taza. 4 tençekten işteyt. 4 temçekten işte. Bağısı 135 lira otam. 135 lira attı. Söyleşu yolları var deyt. Qançançısını tuyt? 4. Noda senki? Şu an bekliyoruz. Senki meze. Bir öyle. Nomer aytabız mı? 0500 500 menen 66 66 26 26 65. 65 nomerlerine çalsanızlar bolat. Rahmat. Qayerda adres? Sokuluk nasionalniyda bolat ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? Bular 2000 so'm. 2000 so'm? Ha. 1500 so'm. Bular 1500 so'mdan. Bular chustuqa. Chustikaga. O'zbekiston chust. O'sha yoqdan jasaladi. Mana. To'g'anlar. Komplektingda bor bu. Komplektdan bor. Qara, mana u. Mana nabor. Nabor. Qancha bahsi? Hoppa, mana 15 ming. 15 ming. Mine içinde qancha bor? 15 ming. 4 bıçağı bir çapkısı var. 4 bıçak, bir çapqıç deydi o'zi. Original. Var çapkıç özü qancha? Var mı çapkıç? Mana chustuqu. To'g'anlar bilganlar bolsa biladi. Chust degan O'zbekistondan chiqadi. Chust degan yeridan. Namangan. Chust. Nomerini aytib qo'ying, ketaverayın uylardan. 555 555 22 22 85 85 87. 87 nomerlerine baylansanızlar bıçak boyunca malumat alsanızlar bo'ladi. Mana. Tuğan assalomu alaykum. Qancha targ'il uy? Bag'asi, torpog'i mana. 110. 110. Torpog' urg'achi bu. Ha, erkakmi? 110. Qanchani tug'an buni? 5-chi bolasi 110. Mana. Qancha litr sut beradi? 11-12 beradi ekan. Telefonini aytasizmi? 0773 67 3903 qayerda bo'lasiz? Soquluqda bo'ladi ekan to'g'anda. Mana ortidan ko'rsatib bering. Yaxshi, to'g'anda. Buni qancha ekan ena bola? Yo, iki boshqa ola. Ha, ikki boshqa uyimizning bahosini aytib qo'yingchi. 135. 3 tug'an. Hozirgi uchurdan ne bo'z bu? Sani qancha litr sut bor? 15 gacha. 15 litrgacha bor ekan. Telefon aytasizmi? Yo'q. Yo'q, ha? Savdangizni bersin. Telefon aytilib aytgan. Naqtada yaxshi uylar bor ekan. Xo'sh. Yaqin bo'z. Kimniki uni oladi? Ya, tug'andar. Esi yo'q bu. Esi yo'q ekan. Don xabar degan kanal. No uy kimniki ya? Eylari yo'q ekan-ku. Ko'rayin dedim. Qancha ekan? 70. 70 bo'z bu. Qısır dedi. 70. No uylar neyesi yok mu? Yo'q ekan. Ha, qana get to'g'andar. Eylari o'rnidan tartib ko'rgizar. Tırs layıklardan unuttunuz. Assalamu alaykum. Qancha uyimiz? 190. Torpoq erkek ha? Qancha oylik? Gündük. Aylık emas, 10 gün bo'ldi. 10 gün bo'ldi torpoq yaxshi bo'lib tur-a? Manaki. Uy qanchanchini tug'di o'shanda? 5-chi. 5-chisi deydi. Qana ortidan da ko'rsataylik, jelini ko'rsataylik. Tug'anlar mana. Oho, manaki jelinlari. Qancha litr sütü var? 25. 25 litr sütü var ekan. Ortidan da ko'rsat. Sütüne garantiya deydi mana. 5-chi tug'da qanchaga bermay yotasiz bozorda? 170 veriyoruz. 170 ga chiqdi. Qanchaga berasizmi? 180 ga. 180 ga nomer aytыңыз. 222. 222 menen, ha? 12 12 27 21 nomerlerine baylansanızlar WhatsApp ile var ekan. Qaysi rayonda olasiz? Belovoskiyda ekan, to'g'andar mana. Böyle uzun. Niye uydun parodoz? Местный ile deydi. Ma'qul, sodangizlarni bersin. Ko'rgazdik, oldini qarab ketdik. Assalomu alaykum. To'g'andar, bu yoqda cho'ng uy bor ekan, o'ta cho'ng. Cho'ng. Esni ma'lumot olib ko'raylik. Bayga assalomu alaykum. Qanday? Qancha bu cho'ng uy? 160. Ha? Не снимай он меня. Тебя не снимаю. Коров снимаю. 160, ha? Qanchani tug'di bu? 10 litr be? Sütü. 4 ay bo'lsa ekan, 10 litr sütü var ekan.
Qancha so'rab otasiz? 160. 160. 150 bereyim. 150 ga berasing. Telefonni aytasizmi? Telefon. Yok. Yo'q deb, mana. Qaysini? Ha, qana. Assalomu alaykum, akalar. Aleyküm. Bu qanday ma'lumot beraverasiz? Bo'z bu. İkinci tut 8 ay boz. 8 oy bo'z, ikkinchi tut. İkinci tut. Ha, qancha so'rab otasiz? 115 lira oldu. 115 ming so'm so'rab otadi mana. Kelin qo'yib qo'ydi? Qo'yib qo'ydi deydi. Andan keyin mana-chi? Bizga bak. Ha, bu boshqa u. O 30 ga berem. 130 ga berasizmi? Tuğun deb turadi. Ortidan bir tap qo'shib turadi. Turin deb turadi ekan mana. Tamay bo'z. Tamay bo'z. Ha, mana aka. 4 emchakdan ishlaydimi? O chetirmadi. İşte Görünüzler. Nomer aytasizmi? 508. Buna uyga, bu boshqa. Ha, cho'g'i 508 menen. 11 30 12. 11 30 12 qaysi rayonda bo'lasiz? Manas. Manas, Bishkek shahrindami? Manas aeroport chaqdami? O aeroport. Aeroport Manas. Chalaverasizlar. Buna iki bosh uy ekan. Buna buydu. Ha, buldag'i bormi? Ha, buni da aytdingiz anda. Bo'z bu. 5 ay boz 10 litre süt menen. 5 oy bo'z 10 litr suti bilan. Bahsi 110 lira oldu. 110 ming so'rab otasi. Mana. Bunda jelinler ishtaymi bari? İşte. Jana nomerga baylansa bo'ladi-da. Boş oldu. Ayağı 12. 3 bosh bor ekan. Janaqa nomerlarga baylansangizlar bo'ladi, tug'anlar. Mana. Bayka qancha mo'g'i alavi torpoq bilan? 150 deydi. Bu oilamiz. 150 ming deydi. Yaxshi. Qo'llab ko'ringizlar. YouTube qattalib kanalimizga. Qancha ekan uylar, baykalar? Balalarni aytingizlar. Tir. 130 dan. Birinchi tutlar bu. Birinchi tutlar 130 dan deydi. Bo'z bu. Boğaz o. Bo'z. Yaxshi. 130 dan deydi. Bo'z. Iki bosh bu. Iki bosh bu. Ha, shunday ekan tug'anlar. Oldini qarab ketaylik. Muzol uy qancha? Az. Qanday? Qancha? 175 ming, Bu muzosi ne? Erkek urg'asi. Erkek. 1,5 kun bo'ldi tug'anına. Qancha litr süt beradi? 20 litrgacha süt beradi ekan, do'stlar. Ko'ringizlar, mana. Tug'anlar. Shunday. Nomerini aytasizmi? 999 15 15 19 19 98. 98. Qanchaga berasiz? Realni alatıramızda sürüşüyoruz. Qancha so'rab otading? 175. 175 so'rab otdi. Yana algonlarga tushirishim deydi. Chalaversangizlar bo'ladi. Narxichi? Al. Birdi tuğan ikincisini tuyun da atat. Ikkinchisini to'yinda otadi. Bahasichi? Bir ekibine tuy 140 sırada. 140 so'rab otdi mana. Artında da koymuş. Ha, 140 so'rab otdi. Ortida tartib qo'ydik. Keng. Ortida tartib qo'yingchi mana. 140 deydi. Chalib so'rasizlar. Qancha litr sut beradi? Ani bormi so'rangizlar. Alam degan bir tuğanlar bo'lsa. Çekeden göreylik, çekeden. Jana Hunajin'in nomerini alıp bakmışız tuğanlar. Sizler için kızmattayız biz. Nomerini alıp vereceğiz. Bayke, tuğan, nomerini sayıp olmuş online satas verirsin. Aytasız mı? Soda kılıdı. Ha, soda kılıdı mı? Kança kılıdı? 250'e bir verdi. Ekonu, 250'e mi? Bol. 125'ten 250'e soda kılıdı. Deydi meyli. Nomerini alıp berbedi. Ben sizlerge nomeri alıp verem de tuğanlar. Balkim alыстagılar alıp kalsa çalıp. Sebepkar bolup kalsak yaxşı da. Buna muzol uy qancha tuğan? 135 deydi. Buna yaş. Ayta ekan. Ma'lumot berib qo'ysiz aka. Qanchasini tutdi? Birinchi tut, ha? Erkek torpoq. Erkek torpog'i. 100 qancha dedingiz? 130. 130 qa? Qancha litr sütü var mi? 10 litr süt. 10 litr sütü var ekan. Mana ortidan da ko'rsatayım. 10 litr sütü var. Nomer aytasizmi? Qiziqqanlarga? Ha, bo'ldi. Satlat deb ketayotdi. Yaxshi tuğanlar. Qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik sizlar uchun. Qata kemchilik bo'lsa oldin ola kechirim so'raymiz. Mana yoqda uy bor ekan bu. Ko'raylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha uy? 140 kem var. İşleriniz yaxshi? 140 kemi var. Bo'z bu? Boğaz 8 ay. 8 aydan o'tib qolgan. Yaqin, ha? Mana, do'stlar. Mana yaqin bo'z. Qanchanchısini?
Туй. Üçüncüsüne. Üçüncüsünde boğaz eкен туй. Kança litre süt berет эми? Туғанда. Ben tuğanda bilmem ama. Bileysin, ha? 10 litre bölse gerek. Bir ile baş mı? Cedak var. Mınау дағы Sağ ol. Muzol bu. Қана. Ох, мына музол уй. Бар екен ғой жерде. Еркек mi торпақ o? Urgaç kinigi çile eкен да. Urgaçı. Kançançısını tuğdu? Dördüncüsünü tuğdu. Dördüncüsünü tuğdu, ha? Tırpokta sırtkarı 11-12 sütü var. Torpaqdan sırtqara 11-12 litre süt berет. He? Bunun bağısı kança? Çakın 135 kem var. 135 kemi var, жақыны. Mına jelini. Номеріңіз айтыңыз, қана. Дағы екеу bu? Daha ne yaksa үйde de var. Үйде de бар, ha? Mine var uyda? Mallardan айтыңызшы, emneler var? Noндайлар бар Sağan mı? uylar var çok. Noндайлар. Sağan uylar бар mı? Қана. Oğuz uylar var 8 Oğuz uylar бар, ha? Айтыңыз номеріңізді. 17 baş torpak var gecesiga çaldı. Ha, болды. 7 baş torpақтар бар, ha? 17 baş. Ha, 17 baş keçirесіздер. 17 baş torpақтар да бар екен. Мына уй да бар екен, мына. Достар, номеріңізді айтыңыз еме? 507 menen. 507 02 02 07 07 88. 88 номерлерine байлансаңыздар, туғандар, байкемен сұрап, доставкада қылып бере бересіз, ә? Ya maşına var ha. Машина бар екен, доставка қылып бере береді. Чала бересіздер. Мақұл, брат. Қайсы, Галштин бе? Галштин бар екен ғой елде. Қаншаны біріншісіне ме? О, мына 7,5 ай боз. Галштин биік екен бойы, ә? Егерде Галштин іздегендер болса, мына көріңіздер. Біріншісіне боз. Қанша ай боз? 7,5 ай боз. Қанша сұрап атасыз? 220 min. 220 мың сом сұрап атасыз, ә? Номеріңізді айтыңыз. 0558 0558 84 84 38 38 район қайсы жер? Asqataş. Асқаташ? Асқаташ. Залқұлықта? Асқаташ дейді мінекей. Чала бересіздер. Туғандар, мінекей мал ташыған бұл жерде машина тұрады, чоң. Бишкек Ош деп тұрады мінекей. Номерлерін көріңіздер. 0555 87 87 86 деген номерлерге байлансаңыздар, Ақы деген жигитибиз мына ушундай Соқулук базардан, а? Ассаламу алейкум. Ақы иштер жакшыбы? Соқулук базардан кетесиң, анан Токмокчу. Токмоктон да кетебиз. Токмоктон. Карабалтаданчы? Карабалтадан кетебиз. Ал жактан деле. Кайсыл жакка барасың ошону айт? Оштон. Бишкек Ош деп турат го? Биз немеге чейин барабыз? Баткен, границага чейин барабыз. Границага чейин, Баткен. чейин, бияк Өзбекстанга чейин. Анак, Өзбекстан азыр ачыкпы, жабыкпы? Өзбекстан азыр жабык эми. Жабык, ачылат эми. Номерлерин көрдүңүздөр, чалсаңыздар болот. Мынакей. Момундай болгон жүктөйт. Эки этажбы? Эки этаж. Машиналар бар башка, а? Бар дейт мынакей, башка. Мына тугандар көрдүңүздөр, ушундай болгон чоң машина. Азыр сурап көрөлү. Сокулуктан мал ташыйт экен. Немечи? Канчадан бир баш уй, мисалы? Бир баш уй баласы менен болсо, баласы айдерин жүктөлүп кетет. Өзүнчө. Өзүнчө, Мынакей. Бияк коопсуз жайы каралган деңизчи. Мына музоосу бияка жүктөлөт. Уйлар адден жүктөлөт. Канча сомго алып барасың эми ошо Баткенге, мисалы, Баткенге барам деп атпайсыңбы? Баткенге 8.000 сом. 8.000 бир баш, э? Сүйлөшөбүз. Көбүрөөк жүктөйт элем деде сүйлөшөсүң. Сүйлөшөсүңөр, э? Жанакы номерлерге, Карагылжага чейин жанакы номерлерге чалыңыздар, тугандар. Эгерде чынында машина издеп жүргөндөр болсо, мына үйдөн чыкпай ишти бүтүрөсүздөр. Бишкек Ош. Бөлөк күндөрү деле боло берет. Багзардан бөлөк күндөрү деле чалса болот, э? Аяктан Бишкекке деле мал алып келесиң. Келебиз. Мына достор. Акы деген жигитибиз чалсаңыздар болот. Мына тугандар, ушундай болгон мал жүктөй турган машиналар бар. Болуп турганда ийгилик, э? Мынакей, биз алдыда уюларды тартып көргөзөбүз. Биз менен болуп лайктардан уруп туруңуздар. Ушу менен видеону аяктайбыз тугандар. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. Рекламалык номерлерибизди коюп коебуз. 707 388 350 номерлерине байлансаңыздар WhatsApp аркылуу